किछि दिन पूर्वे कांग्रेस वरिष्ठ नेता श्रीयुक्त निरंजन पट्टनायक एक बही उन्मोचन कर से बही ओडिशार गोटे जनमानसर चित्रलिपि नुहे। अच्छा बहीर ना कौन? से बहीर नाटी हूँ समर साखी। समर साखी कहले आम बुझू गोटे कोणार्क मंदिर गोटे समर साखी लांगुला नरसिंह देव जो करते से सब केते 1200 बढ़ई लगिले तापर ताकर मुंडी किए मारिला कोणार्क मंदिर किए मुंडी मारला धर्मपद धर्मपद कोणार्क मंदिर यही सब यही संक्रांत गोटे सत्य एवं इच्छक जिनिस से समय आसी लांगुला नरसिंह देव रु 1124 पर्यंत एडी राजत्व करुले आम ओडिशा बुझे। लांगुला नरसिंह देव जो 12 वर्ष से काम डिवोशन करथिले जो कोणार्क मंदिर गठन करने से संक्रांत 1200 बढ़ई लगी एवं विश्व महाराणार पुओ धर्मपद किभली मुंडी मारिला 1200 बढ़ई जीवन रक्षा पाई से बही सेटा हो पार आप समर साखी। किंतु ये जो समर साखी लेखा गला केते गुड़िए अनाविष्कृत तथ्य ताकू गोटे विकृतात्मक चरित्र चित्रण करी निरंजन बाबू तांको स्वार्थ अभिप्रेत उद्देश्य पाई से बही को लिखि यह सत्य। से बही कौन कौन लिखाई से बही लिखाई जानकी बाबू कथा जे जानकी वल्लभ पट्टनायक किभली भाव अपनिंदित तांको करा जाइथिला एवं अंजना केसर घटना तांको से बाट को टाणी आनी दिया जाई पारिथिला एवं अलग समय बहुत गुड़िया घटना को सी ताकू गोटे अनाविष्कृत भाव ताको विकृतात्मक चरित्र को नहीं सी ताकू उपस्थापन कर मोर कहवा कथा तांकर जो स्वार्थ बा उद्देश्य से समय परिपूर्ण ताकू मुझे आपण को आख्यान भाव में रखुची। जेतबले से खणी पाई नथिले निरंजन पट्टनायक खणी किसी नथिला से संक्रांत गोटे दिग्विजय सिंह गोटे सेंट्रल लीडर ताकू डाकिकी सर्किट हाउस रे बबिता पंडा नामनी एक लेडी को ताकू प्रच्छद पटर नायिका करी से जो खणी पाइले जानकी बाबू से जो खणी टिके जोगई देले यही नारी को गोटे माध्यम करी उपभोग्य करी सेटा हला निरंजन बाबूंकर गोटे स्वार्थ एवं निरंजन पट्टनायकंकर मामू हेले ट्यूजडे संपादक सी हेले धीरेन पट्टनायक जहाँ लगी निरंजन पट्टनायक बढ़िले बंचिले तांको कथा पदुटे धरी ना जो ट्यूजडे संपादक जे धीरेन पट्टनायक जो भाई मानक से मनीष कले सी कथा निरंजन बाबू आनी ना। मोर कहवा कथा आपण को जे निरंजन बाबू जदि लेखि पारि थांते जे तांको जीवन काल भितर से कौन कौन संग्राम दे गति करिसंती सेटा बरम भल होई थांता किंतु ताको गोटे माने गोटे विकृत कराई ताकू गोटे अनाविष्कृत तथ्य को ताकू गोटे लोकलोचन को आनिबा बा लोकलोचन रे गोटे ताकू उपस्थापन करिबा एटा गोटे किंबुत किंबाकर भली ओडिया जनमानस गोटे आख्यान बोली कुहाଯିବ। आउ गोटे कथा होची जदि जड़े साहित्यिक से निरंजन पट्टनायक ना धरी हो कि सौम्य रंजन पट्टनायक ना धरी हो
ସେଇଠୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ସାହିତ୍ୟିକ ନୁହନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟିକ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ପଦଚାରଣ କାହା ସ୍ମୃତିରେ ସାହିତ୍ୟିକ ନାହିଁ। ଯାହା ସାହିତ୍ୟିକତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସମାଜ ଅଫିସ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ସାହିତ୍ୟିକତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଣିଷକୁ ସଭ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ମାନେ ଏମିତି ସେମାନେ ଲୋକ ଯେ ମାନେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଳି ଲୋକ, ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ତାକୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଜଣେ ପାପୀ ହେଇ ସେ ଅନ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ? ମୋ କଥାଟା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାପୀ ମଣିଷ, ମୁଁ ନିଜେ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି କହିବି ସେ ପାପ କରିଛୁ ବୋଲି? ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ପାପ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ସେ ପାପକୁ ଲିଭେଇ ମୁଁ କହିବି 10 ଜଣ ପାପୀ ଅଛ, ଏଠି 10 ଜଣ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛ। ଇଏ ପ୍ରକାର ଇଏ ଅଧିକାର ତମକୁ ଦେଲା କିଏ? ମତାଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଝିଅ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପା, ଆଉ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଭୁଦାନ ମୁଭମେଣ୍ଟର ବି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଏ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତ କରିବା ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯେତିକି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯେତିକି ଚାଲାକ ଲୋକ, ସେ ଚାଲାକିଟା ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ କେବେ କହନ୍ତିନି ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି, ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିଛି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଦାନ ଦେଇଛି। ସେ ଯାହାକୁ ପୁଣ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଚୋର, ବଦମାସ, ଖଣ୍ଟ, ତସ୍କର ସବୁ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାଓ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡର, ସେ କମ୍ପାନୀ ରାଓ, ସେ ଉତ୍କଳିକା କରୁଥିଲା, ସେ ମରିଗଲାଣି, ତାକୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ରଖିଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଯେତେକ କାର୍ପଟଦାର ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଚୋର, ବଦମାସ, ଲୁଟେରା, ଏ ସମାଜକୁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲୁଟିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେ ଆର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟିଂ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ନେମିଂ ଆଜ୍ ମାସ୍। ଆମେ ବହୁତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ମାସ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ଯେ ୱି ଆର୍ ସଡନ୍ ବିଗ୍ ପର୍ସନାଲିଟି, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବିଗ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ବହିରେ ଯଦି ଗୋଟେ 5 ପଦ କଥା ଲେଖିଦେଲା, ସେଇଟା ପ୍ରାକୃତ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ବି ସେଇ ତଥ୍ୟକୁ ଲୋକ ଆଣିପାରନ୍ତି ଯେ ତମେ ଚୋରି କ'ଣ କରିଛ, ତମେ ଚୋରି କରି ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧରେ କୌଣସି ସାମିଲ ଅଛ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଏ, ତେବେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଏ ବହିର ମହତ୍ତ୍ୱଟା ରହିବ କି? ମୋର କଥା ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।